في هذه الحلقة من بوتيك، لودفيك موتزر تكفل قبل قرن ونصف أن يجعل مادة الزجاج تحفاً فنية خالدة تزين قصوراً ومنازل وتجعل موائدكم أكثر إشراقاً. يحتفظ جان بيير بصورة أجداده الذين ابتكروا النكهة الأصلية لحلوى ماكارون الشهيرة التي لم يدخل عليها أي مكونات غريبة وحافظت على التقاليد. قرنان من الزمن مرا على أول دكان للتداوي بالأعشاب في برشلونة الذي تأسس على يد رجل فرنسي ومنحه البلاط الملكي شرف المورد الرئيسي. من طوكيو إلى تايوان إلى لندن وباريس تسافر أعمال موتزر حرفي الزجاج صاحب اللمسة الأنيقة. Ludwig Moser was the founder of the company. He started as a glass engraver. He had a small workshop in the center of Karlovy Vary where he worked and decorated and started with his history of the company. He attended a lot of exhibitions around the world with his own works, and from that year 1893 Ludwig Moser started to melt his own glass, mess his own glass, and he could start to produce a lot of decorative drinking sets, a lot of decorative items like bowls, vases, a lot of special masterpieces, limited collections, etc. Very important is to tell that each of our glasses, of our pieces, are handmade. We are not using any machines, we are not using any automatic production or something like that. Everything is done by hands. Moser is celebrating already 155th anniversary of the company. It's a very unique occasion how to celebrate what Moser can produce. It's, for example, like this set with the flowers motifs. We have a lot of pieces from the Art Nouveau. But as you can see, we have a lot of modern pieces displayed here, which are the new designs. And I'm always saying that Moser is keeping and making the trends, making the designs of the glass production. We have our own artists, our own designers working for Moser exclusively, which are every year producing and presenting new collections. قبل 130 عاماً بدأ حرفي الزجاج موزير بإنتاج زجاجه الخاص ليبتكر تحفاً فنية أخذت موقعها في عالم المقتنيات الخاصة. I would say we are selling in each country around the world where you can find Moser. You know, the most famous places, for example, are in the UK, like for example the Harrods, and we are in Italy, which is very typical market. We are in the US, we are in Japan, we are in Taiwan, we are in Russian-speaking countries. So I would say we are all around the world, and as well, of course, we are in the Middle East.
So we are helping people to decorate their homes, decorating their palaces, and we are helping them how to do it, which type of vases to use it, which type of color to use, which type of design to use, if the classical one or the modern one. So that's why Moser is so well known around the world, and of course in the Middle East. So here you can see the picture of Ludwig Moser, the founder of the company. You can see him with the Persian Sun and Lion Order and other orders. This picture is from the year 1902. Here you can see a lot of historical pictures from the Karlovy Vary, from the place where the company was founded. You can see the whole family in front of their own stores in the center of Karlovy Vary. We have a lot of nice collection displays here. Most of the famous, the collection Art Nouveau, which are very nicely decorated with the art of engraving. You can see the decoration with colors. Mostly all of these items are produced in a limited editions. البهجة والأناقة التي تميزت بها أعمال موزير جعلتها حاضرة في اللحظات الخاصة في حياة المشاهير وفي المناسبات الملكية حول العالم. What we have to do is to keep the tradition and to develop the tradition of the company in these days. بعد الفاصل. Alors, macaron traditionnel aux amandes, petite crouture dessus, forme ronde, moelleux à l'intérieur, bon goût d'amande, très légère amertume. إنه الدكان الأقدم في بلاد الباسك، عمره 350 عاماً، ومنتجه بسيط يتألف من اللوز والسكر. – 1660 qui correspond au mariage du roi Louis XIV à Saint-Jean-de-Luz. Et à l'occasion du mariage du roi Louis XIV, celui-ci a pu déguster les macarons qui ont été fabriqués par Maître Adam. رسامو ساحة لويس الرابع عشر لا زالوا يجدون في منزل آدم مصدر إلهام، كونه التاريخ بعينه والماضي الذي شهد أحلى الذكريات. Ça, c'est les arrière-grands-parents qui ont posé pour le peintre, quoi. En tenue traditionnelle avec la Bible et le bâton en cas. Voilà, donc tout ça c'est les anciens, c'est au début du XXe siècle. C'est juste devant le magasin. Alors il y a tous les membres de la famille, la tante, les oncles, les grands-tantes, les grands-parents. Et il y a même le garde champêtre. Donc l'histoire de la maison Adam se fait autour des différentes générations qui ont la maîtrise du savoir-faire de la recette des macarons. Donc vous avez la 13e génération, ici moi Jean-Pierre. Je vous présente donc mon fils Miguel, la 14e génération qui a 17 ans et qui souhaite avec son frère reprendre l'entreprise comme l'ont fait les anciens.
c'est exactement les mêmes, rien n'a changé. C'est des amandes, du sucre et du blanc d'œuf. Il n'y a pas de conservateur, il n'y a pas de colorant, il n'y a rien du tout. C'est un produit nature, originel et destiné à tout public. Tout le monde peut en manger. Et voilà, la cuisson des macarons est terminée. Ils sont prêts à partir au magasin. Alors, on va les goûter. Et leur macaron traditionnel aux amandes, petite croûte sur le dessus, forme ronde, moelleux à l'intérieur, bon goût d'amande, très légère amertume. Un produit qui n'a pas changé, original, originel. 300 ans de recettes inchangées. Donc la recette des macarons, c'est une recette qui a été transmise, qui se transmet de manière orale. Rien n'est écrit, rien n'a jamais été écrit, rien ne le sera non plus jamais. Et tout se transmet de manière orale d'une génération à l'autre. C'est Aïta, c'est mon père qui quand il a estimé que j'étais suffisamment mature dans mon travail et que je maîtrisais suffisamment mon travail, j'avais 21 ans à l'époque, qui m'a amené dans le laboratoire. On s'est enfermé à clé. Et il m'a expliqué comment est-ce qu'on faisait les macarons. Donc prendre les amandes, broyer les amandes avec le sucre, mélanger tout ça avec les blancs d'œufs jusqu'à obtenir la consistance voulue et ensuite façonner et la cuisson, telle qu'on a pu la voir. Et depuis, la recette n'a pas changé. On a toujours, la seule chose que l'on améliore, c'est la qualité de l'amande. هذا المنتج البسيط أعطى هذا المكان اسماً وديمومة. على مدار 350 عاماً يتوافد الناس من أنحاء إقليم الباسك إلى ساحة لويس ال14 حيث يتربع الدكان على إرث من الأصالة العائلية. C'est une maison de famille, là où nous sommes aujourd'hui. Donc on a tout le temps vécu dans cette maison, on y a travaillé, on habitait au deuxième étage avec mes parents, ma grand-mère, ma tante, tout le monde habitait dans le même endroit. Ici, là où nous sommes, c'est la salle à manger. Donc on mangeait matin, midi et soir, ici dans cette pièce. Et moi, de tout temps à jamais, j'ai toujours souvenir quand j'avais 5-6 ans, on avait le magasin qui ouvrait à 7h30 le matin et moi j'avais l'école qui commence à 8h15, 8h30. Tous les matins, je descendais avec ma mère à 6h, 6h30 pour mettre le magasin en place parce que ça m'amusait de le faire, quoi. Je trouvais ça sympa. En plus, je mangeais une petite chocolatine ou un truc comme ça. Donc j'ai toujours gardé ça comme ça. Et donc, on mettait le magasin en place, après je partais à l'école, je revenais de l'école et on jouait sur la place U14, là où le roi est venu se marier. Nous avons la chance à Saint-Jean-de-Luz d'avoir une très belle clientèle qui passe, et ce depuis très longtemps. Et souvent, ces gens-là étaient des artistes, alors des poètes, des chanteurs, des peintres. Et comme ils astiquaient quand même pas mal et qu'ils n'avaient pas d'argent, donc à chaque fois, ils nous laissaient des ardoises terribles. Et plutôt que de payer les ardoises, ou pour les payer, ils nous laissaient des tableaux. Donc des tableaux qu'on a gardés maintenant et qu'on retrouve affichés dans les murs de la totalité de nos magasins. لوحات فنية من حقب متعددة يجمع فيما بينها أن أصحابها كانوا من رواد دكان آدم، المكان الذي يقع في قلب المدينة ويعتبر مقصداً تلقائياً للسواح الذين يزورونها. C'est une boîte des années 20-25 avec un décor, c'est la baie de Saint-Jean-de-Luz avec la rune au fond. Et c'est un dessin qui a été fait par Floutier, ça. Et il nous a dessiné cette boîte, voilà, qu'on a gardée de génération en génération et que l'on va certainement reproduire. Il y a maintenant 350 ans et depuis la belle histoire se pérennise et se transmet de génération en génération pour arriver maintenant au XXIe siècle où nous continuons à fabriquer les fameux macarons de Saint-Jean-de-Luz de la maison Adam. بعد الفاصل
Esto es lo típico, lo tradicional de aquí, de la herboristería catalana, es esto, porque aquí en Cataluña hay mucha tradición de utilizar plantas medicinales en casa. من الصين إلى أمريكا الجنوبية يجول الرجل السبعيني ليتعرف على أنواع جديدة من الأعشاب. لابد أن تلقي نظرة على أول دكان للتداوي بالأعشاب في برشلونة، حيث الثقة بالطبيعة كمصدر دائم للعلاج. Yo me llamo Juan Parés, soy el esposo de Trinitat Sabatés, que es la propietaria de esta tienda. Esta tienda es una de las tiendas más antiguas de Barcelona, incluso fue la primera herboristería que existió aquí en Barcelona. La fundación fue en 1818, poco después de haberse terminado la guerra con los franceses, y curiosamente esta tienda dicen que fue fundada por un francés, lo cual no deja de ser bastante curioso, ¿no? Hacia 1860 la reina Isabel II de España les dio el título de proveedores de la Casa Real. Un siglo después, el rey Alfonso XII pues les ratificó este título de proveedores de la Casa Real. Hasta 1993, el año después de los Juegos Olímpicos, que la última generación, la última señora que trabajaba aquí, que aún era de la misma familia de los fundadores, esta señora murió sin descendencia, sin hijos. Y entonces, al estar así, pues cerraron la puerta y no hubo ninguna actividad. Mi esposa, que ya tenía 2 tiendas de herboristería en el barrio de Gracia, aquí mismo en Barcelona, pues se enteró de que esta tienda estaba cerrada y la reabrió. O sea que nosotros, o mi esposa, está aquí desde hace 15 años. Esto es lo típico, lo tradicional de aquí, de la herboristería catalana, es esto. Porque aquí en Cataluña hay mucha tradición de utilizar plantas medicinales en casa para resolver pequeños problemas. الاطلاع على الطب التقليدي لدى الشعوب يبقيه مصدرا موثوقا للمعلومة، وبالتالي مقصدا للمهتمين. Esto era una fuente con esta pila con agua que era para conservar y vender las sanguijuelas. Las sanguijuelas son aquellos bichos pequeños que se te clavan para chupar la sangre. Que esto hace un siglo y más de un siglo se utilizaban mucho. Incluso ahora actualmente también en hospitales también se utiliza.
principio, todas las hierbas que compramos preferimos que sean de aquí, de la región, porque de esta forma son más recientes, generalmente pues son de la misma temporada, pero claro, hay plantas pues que son de importación porque aquí no se hacen, ¿no? Por ejemplo, el anís estrellado que vendemos, pues todo procede de la China. El boldo, que es una planta que va muy bien para el hígado, pues todo proviene de Chile, de Sudamérica. Es necesario tener un conocimiento. Aquí en España no hay unos estudios reglados oficialmente de herboristería, pero entonces, pues bueno, es evidente que no se puede vender una cosa si no se conoce, y entonces pues mi esposa es autodidacta, ha hecho muchos cursillos, muchos libros, y la propia experiencia diaria pues la ha enseñado mucho sobre la utilización de las plantas. لولا خبرة وشغف هذه السيدة بالأعشاب لطوي سر هذا المكان الذي تحول معلما سياحيا لا يتسع لزواره من برشلونة وخارجها. Este tipo de trabajo es un trabajo muy bonito porque trabajas con productos naturales sin ninguna alteración, ¿no? Y el día a día pues ves cómo pues lo que recomiendas pues es eficaz, ¿no?